Jɛmukan min bɛna yira aw la a hakilina ɲuman bɔra APCDH ka projet foot citoyen express la a jukɔrɔma dondonba o ye ambassade du Danemark ye ale ni Famok. فيه ولدت وعشت وأبقى أدعو أن يحفظه الله وطني وطني الغالي وطني وطني الغالي وطني ما أجمله وطنا يبدو روضا حلوا حسنا. Foli ani tanni ko lase aw bɛɛ lajɛlen ma ni waati in na aw minnu bɛ ka tele ɲɛta filɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen lase aw bɛɛ lajɛlen ma. Jɛmukan kura tele ɲɛta jabarani so sanfɛ min bɛ ɲɛsin fasoden ɲumanya o yɛrɛ bɛ se ka na an dusukun na cogo min na o jɛmukan de bilalen filɛ ne sen kan tele ɲɛta yɛrɛ jabarani filɛbaw yɔrɔ. Jɛmukan min ni an y'a ta ka a tɔgɔ kɛ militant citoyen na o de ye ka se ka cɛmancɛ walima mɔnabɔ kɛ min b'a to fasoden ɲumanya yɛrɛ o kanu bɛ se ka don an dusukun na cogo min na. Ni anw ka jamana ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ degun caman bɛ a kan nka a degun na fanba o de ye jamana yɛrɛ kanu walima cɛsiri minnu kan ka bila sen kan min b'a to an yɛrɛ bɛ se ka kɛ an ka faso fɛ cogo min na o de ye baaraba ye min ni projet min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma projet foot citoyen express min kɛlen don ka wulikajɔ kɛ ka i ɲɛsin o baara kofɔlen ma. Bi barosigi kɛnɛ kan an ye wele bila u ka kulu yɛrɛ ɲɛmɔgɔba ma ni o ye Basiru Jalo ye ale ye jɛkulu min bɛ anw ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma Association pour la promotion de la citoyenneté et des droits humains min sigilen don fasoden ɲuman yɛrɛ o kanu bɛ se ka don an dusukun na cogo min na ka taa se adamadenw yɛrɛ ka hakɛ o bɛ se ka lafasa cogo min na ni ka o tɔpɔtɔ. Basiru Jalo salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ayiwa e bɛ se ka mun fɔ foli la ka ɲɛsin tele ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen ma ni waati in na. An bɛ télévision ɲɛta lajɛbaga bɛɛ fo foli la u ka cɛsiri la alhamdulillah min b'a to tele ɲɛtaga yɛrɛ bɛ sankɔrɔta kosɛbɛ alhamdulillah donc halisa ala ka caman fara jama kan tabarikala an bɛ i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn e min nana an ka wele kɛnɛ kan walima an ka barosigi kɛnɛ kan min b'a to an bɛ se ka kuma nin walawala walima an bɛ se ka projet min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma foot citoyen express kuma in yɛrɛ mun kuma sen don laɲini jumɛn b'a la wulikajɔ jumɛn bolo dalen don aw fɛ a kisɛw la olu bɛɛ lajɛlen de bɛna kɛ walawalali an bɛ min kɛ ni barosigi yɛrɛ kɔnɔna na nka yanni an ka taa ɲɛfɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ wulikajɔ kɛra an fɛ ka taa tɛgɛnɔbila dɔ sɛbɛnni kɛnɛ kan min ni o kɔni kɛra seereya ye tele ɲɛta yɛrɛ m'aw bolo tele ɲɛta ye min sɔrɔ o barosigi walima o tɛgɛnɔbila sɛbɛn kɛnɛ kan an ka jɛ ko o seereyaw lajɛ. Kɛyɛrɛ ye jɛkuluba fila min bɛ Mali kɔnɔ ni maaw b'a wele ko foot citoyen fo ka taa se Famok kɔni ma olu kɔni b'u ye bolo di ɲɔgɔn ma yaasa ka se ka baara dɔw kɔni daminɛ o bolo di ɲɔgɔn ma kɔnɔ o ye baara dɔ kɔni sigi sen kan walima baara sen dɔ sigi sen kan ni u b'a wele ko projet foot citoyen express o de hokumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ u ka nin bolo di ɲɔgɔn ma ti dɔ wɛrɛ ye ka se ka wuli ka se malidenw ma cɛ ani muso denmisɛnnin maakɔrɔ maa bɛ yen ni i kɔni sen bɛ kalata ye yaasa ka wuli ka s'u ma k'u bɛɛ lajɛlen kɔni ladɔnniya kalata yɛrɛ nafa ye jumɛn ye ani ka maaw kɔni ladɔnniya fana fɛn min ye ka taa kalata gafe min bɛ yen ni i kan k'o ta a kalata sɛbɛ maaw ka bɔ ka taa o fana ta yaasa fɛn min ye kalafili min bɛ ka na ni o ye wasadi kalafili o ko na se ka ba sɔrɔ Mali kɔnɔ cogoya min na ka se ka kalata yɛrɛ nafa fɔ maaw ye o kɔfɛ tuguni fɛn min ye kalafili fɛn fɛn bɛ yen ni u kan ka kɛ fɛn min ye ba Maliba kɔnɔ o na ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka wuli ka jɔ ka se malidenw ma ka se ka kalata nafa fɔ maaw kɔni ɲɛna a jirala k'a fɔ fɛn min ye nin jɛkulu fila nin ye n'u ye foot citoyen fo ka taa se Famok kɔni ma a jirala k'a fɔ ko nin ye olu ka kibaruyaw ye yaasa ka se ka fɛn min ye kalafili kɔni nafa fɔ maliden bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko o ndo la o hukumu de kɔnɔna na bi sigi bɛ ka don an ka contrat signeli la an ka contrat nin bɛ ka taa jamanadenw ka sensibilisation élection min bɛ nalen u ka bɔ u ka kɛ comme kɔnɔkulu ka taa voter u wasa don u ka jamana kunkanko la laɲini min y'anw sigi nin na anw ye contrat sɔrɔ an ka contrat bɛ ka taga ka jamanadenw ladɔnniya vote nafa la nafa min bɛ vote la u ka bɔ anw ta tɛ ka taa voter mɔgɔ kelen dɛ anw ta ye de ka bɔ i ko kɔnɔkulu wagati sera jamanadenw k'u sɔngɔ don u yɛrɛ ka faso kunkanko la faso jɔli faso ɲɛta bonya ni karama kɔnɔ kumakan laban min bɛ ne bolo
ka ɲɛsi jamanadenw ma an ka bɔ an kana to kɔ faso y'an bɛɛ de ta ye faso in bɛ jɔ anw de b'a jɔ mɔgɔ si tɛna an faso jɔ an yɛrɛ kɔ mali y'an bɛɛ ta de ye hali bi ala ka bɛn ani karama ka sabati an ka jamana kɔnɔ. Sigi kun ye bolonɔbila ye papiye la fɔmɔkun ni a baarakɛɲɔgɔn tɔw cɛ komi mɔgɔ 15 bɛ y'u kan bɔ o mɔgɔ 15 la mɔgɔ 13 taar'o la olu de nana signeli kɛ pour ka bolonɔbila kɛ o la. Laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye nin kɛra welewele ye ka mɔgɔw wele minnu labɛnnen don a kama ka na c'est pour que an y'a fɔ ko APP Express komi élection bɛɛ kalama kalata kow bɛ sen na donc kalata nata mun bɛna kɛ n'o ye an ka député kalata ye mɔgɔw ka se ka na bɔ ka mɔgɔw lafaamuya ka mɔgɔw bilasira walasa kalata bɛ se ka tɛmɛ nɔgɔya la cogo min na fama k'u ka laɲini a bɛ kuncɛ a fɛn kɛra kalo 3 de la a baara in bɛ kɛ kalo 3 kɔnɔ kalo fɔlɔ an b'o kɔnɔla la filanan donc juin kɔnɔ a bɛ ban tile 15 mois de juin kɔnɔ. Kumakan laban mun bɛ ne bolo k'a fɔ weleweleli da mɔgɔ mɔgɔ ni hakilina ɲuman b'i la bawo nin kɛra élection kan hakilina ɲuman b'i la projet kan projet mun bɛ sigiɲɔgɔnya n'an b'a fɔ ma citoyenneté projet mun bɛ bɛn ni kelenya fɔ famaku bɛ wele bila bɛɛ ma bɛɛ ka se k'i kanabɔ a tɛ dogo mɔgɔ la an b'a kɛla ni an siɲɛ 3nan fo 4nan ye an bɛ ka kɛ welewele bɛ bila jeunes ma moteur du changement sifinnakaw walasa u ka na u ka projet déposé wari bɛ ta k'a d'i ma fu i ka baara kɛ n'a ye seginin t'a la foyi t'a la. O bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ fɛn min ye nin jɛkulu fila ye ni ye foot citoyen fo ka taa se FEMOC kɔnɔma ni o jɛla ka fɛn min ye nin cakɛyɔrɔ in bila sen kan n'u ye projet foot citoyen express ye o kɔni y'a jira k'a fɔ fɛn min ye u kɔni na welewelema da kɛ ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen ka u ka fɛn min ye kuntilenna kɔni faamu ani olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye k'a fɔ ka maa dɔ jira k'a fɔ maaw ka taga kalata nin ye k'u ka laɲini tɛw ye wa u b'a fɛ ka ɲɛfɔ malidenw ɲɛna kalafili yɛrɛ nafa ye jumɛnw ye maaw ka se ka bɔ i n'a fɔ kɔnɔkulu yaasa ka taa fɛn min ye ka taa kalata cogoya min na yaasa fɛn min ye maa minnu bɛ yen ni u bɛ suganti malidenw fɛ a ka kɛ malidenw yɛrɛ ka maa sugantitaw ye. Ayiwa an bɛ dugawu kɛ ala ka barika don baaraw la tɛgɛnɔ bilalen filɛ nin sɛbɛn na min kɛ ka kɛ nafa ye ka ɲɛsin maliden yɛrɛ kelenna bɛɛ lajɛlen ma a ka ja dunya bɛɛ lajɛlen bɛ se ka a tɔnɔbɔ cogo min na. Ayiwa Basiru Jalo ne bɛ segin ka na e yɔrɔ ni ma ko kɛ e k'i yɛrɛ kofɔ ni a ma kɛ baasi ye i n'a fɔ bamananw bɛ a fɔ cogo min na maa lakalen ma yɛrɛ da nka Basiru Jalo e min b'an ka plateau sanfɛ bi i ka se k'i yɛrɛ kofɔ tele ɲɛta filɛbaw ye o tɛ kɛ baasi kɔni. Ok. I ka ɲininkali diyara n ye Ɲamele ne tɔgɔ ye Basiru Jalo n sigiyɔrɔ bɛnnen don Kalabanbugu n'o bɛ commune Kati kɔnɔ ne ye dɔgɔtɔrɔ ye u b'a fɔ nanzarakan na dɔgɔtɔrɔ min ka spécialité ɲɛsinnen don santé publique ma donc ne ka baara ɲɛsinnen don foroba kɛnɛya ma mais n bɛ yan bi parce que n ye tɔn dɔ ɲɛmɔgɔ ye o tɔn ye association dɔ ye an n'an jɛɲɔgɔnw farala ɲɔgɔn kan ka association min sigi association n'an y'a tɔgɔ kɛ association pour la promotion de la citoyenneté et des droits humains association min kɛ kun ye ka fasodenya kanu don faso jamanadenw na donc ne y'o ɲɛmɔgɔ ye. Ayiwa Basiru Jalo ka foli lase i n'i ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen ma n'o ye o ye ka association e min bɛ a ɲɛmɔgɔya la ne bɛna ɲininkali fɔlɔ min k'e la Basiru i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ bilalen don sen kan n'o ye projet foot citoyen express ye ni hakilina ye i bɛ se k'a ɲɛfɔ an ɲɛna ani a tariki min b'a to an minnu tɛ a kalama kosɛbɛ walima minnu bɛ a kalama dɔ bɛ se ka fara u ka dɔnta yɛrɛ kan cogo min na nin ko in na cogo di. En fait, foot citoyen express an ye a hakilina sɔrɔ parce que ani dɔw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye foot citoyen hakilina fɔlɔ min sɔrɔ a kɛra 2018 mais a exécuté la 2019 kɔnɔ o kɛra commune Kati kɔnɔ an y'a jateminɛ k'a fɔ ko balontan ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ
mais ni y'an ka sigida lajɛ ni an ka jamana yɛrɛ lajɛ balontan nafa an t'a bɔ denmisɛnnin kunda en termes de mobilisation ka denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan balontan sira la an bɛ mun kɛ dɔrɔn ka balontan kupu daw ni ɲɔgɔn cɛ u ka taa terrain kan u bɛ jouer balontan na a banna nafa foyi wɛrɛ t'a la dabɔ kun ye dɔrɔn ballon ka tan dɔrɔn a nafa dan y'o ye mais n'i ye jateminɛ kɛ k'a lajɛ ni élection waatiw sera an ka politiciens bɛɛ u bɛ kupuw da c'est que u b'a dɔn k'a fɔ ko balontan bɛ se ka jama la mobiliser de o de y'a to u bɛ kupu da n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ an ka commerçants n'u nana ni produit kuraw ye jamana kɔnɔ u bɛ taa ka taa kupu da walasa produit ka dɔn kosɛbɛ donc on de nana kana an sigi k'an miiri ngo n'a ma ɲɛ ngo football ka di denmisɛnninw ye mun na an tɛ se ka football utiliser ka kɛ sababu ye k'u bila faso kanu sira fɛ k'u bila faso baara sira kan donc an ye projet in ɲini initier k'o tɔgɔ da foot citoyen salo o kɔnɔ n'i kun bɛ don projet an ka an ye coupe dɔ da commune kati denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ quartier bɛɛ ka équipe kun b'a la a kɛra salo k'a daminɛ février 2019 k'a daminɛ février ka taa juillet la a bann'o la clôture kɛla août la an y'o kɛ Maïva la donc pour que i kun ka anw bɛ to k'a fɔ an ka baro kɔnɔ anw ka coupe dakun tɛ k'a dɔn min bɛ se balontan na ka tɛmɛ bɛɛ kan équipe min bɛ se denmisɛnnin équipe min bɛ se balontan na ka tɛmɛ bɛɛ kan anw ka coupe dakun tɛ mais anw ka coupe dakun ye k'a dɔn de denmisɛnnin équipe jumɛn ka fasodenya y'a kanu ka bon kosɛbɛ o y'anw ka laɲini ye donc anw ka balontan na tubabuw b'a fɔ ko APA balontan y'anw bolo comme APA ka fɛn dɔ u negela fɛn fili u kɔrɔ u bɛ girin o nɔfɛ an b'u bila ko wɛrɛ la donc pour que i kun ka don tournoi in na i kun b'a kɛ fo balontanna bɛɛ la fɛn fɛn b'i ka liste kan fo carte n'a ka k'u bolo balontanna kelen fo carte n'a ka k'a bolo carte na donc an ye mun ye o dɔrɔn sababu kama balontan kanu kama u wulila ka taa carte na ɲini a kun t'u bolo balontanna kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ta i ka carte na ɲini an ma dan o ma koyi an ko bɔlɔn aw ka liste n'aw bɛ disposer aw bɛ balontanna liste déposer mɔgɔ 22 mais aw bɛ supporter 50 fana liste déposer mɔgɔ si ma deli k'o demander carré kɔnɔ balontan na yan supporter 50 maintenant supporter 50 fana o kelen-kelen bɛɛ fana fo carte n'a ka k'a bolo ou bien carte d'identité a kɛ ko kun ye k'u pousser ka taa ɲini de sɛbɛnfuraw ɲini ni e bɛ fɛ i ka don coupe in na coupe kanu b'e la balontan nege b'e la i bɛ obligé ka taa ɲini o ni hakilina ɲumanba ye donc o kɛra min kɛ u caman taara ka taa pièce sɔrɔ donc tournoi sababu la caman kɛra pièce tigi ye o kɛra donc a ye u ka fasodenya tɔ sigi parce que fasodenya yɛrɛ tamasiyɛn fɔlɔ ye ni faso sɛbɛn yɛrɛ t'e bolo faso sɛbɛn minnu bɛ yen donc ka taa bangeli sɛbɛn na ka na carte d'identité la ka taa passeport la carte ni na o n'a ɲɔgɔnna bugunatigɛ sɛbɛn ninnu bɛɛ lajɛlen n'o t'i bolo c'est que e tɛ fasoden e ka fasodenya a ma dafa donc an kuma dan o dɔrɔn ma an ko fana pour que i ka don tournoi na i bɛ i engagé n'a sɔrɔ équipe in ye Sabalibugu équipe dɔ de ye i bɛ Sabalibugu kɛnɛ dɔ ta i b'a jira k'a fɔ ko fo ka taa compétition ban ne bɛ nin kɛnɛ sanuya o kɛnɛ min bɛ Sabalibugukaw fɛ yen nɔ e b'o sanuya i b'o sanuya n'a bɛ Ɲamakɔrɔ ni Ɲamakɔrɔ équipe dɔ don i b'o sanuya e b'o kɛnɛ in sanuya ni quartier min comme an tun bɛ commune kati la n'a sɔrɔ Lafiyabugu don Amudalayi don yɔrɔ min don i b'a sanuya équipe bɛɛ ye yɔrɔ dɔ sanuya min yɛrɛ fana tun ye a ko tɔ diya an ye kosɛbɛ an y'a ye équipe ka choix bɛnna nafa sɔrɔ yɔrɔw ma ni misiridalaw sugudaw ani école-sodaw donc choix bɛɛ kɛl'o ye donc du coup week-end o week-end u tun bɛ bɔ ka ni assainissement ninnu kɛ balontanna ni yɔrɔ furan exactement donc an y'o kɛ salo an ye dɛmɛ sɔrɔ ambassade du Danemark y'an dɛmɛ an y'a kɛ commune kati kɔnɔ a y'a kɛ a ye san sɔrɔ ka nafa sɔrɔ ka bonya sɔrɔ ka tɔgɔ sɛbɛn mɔgɔ caman yɛrɛ taara ka taa an interviewer a ko da la o kɛla min kɛ ɲinɛ ambassade du Danemark ye ci bila an ma tuguni ko comme élection kun bɔlen don n'a sɔrɔ an bɛ se ka projet teliman dɔ kɛ k'o yira olu la ni projet in ye u hakili minɛ u b'an dɛmɛ k'a financer walasa an ka se k'o kɛ donc comme anw ye foot citoyen kɛ an ko k'an bɛ nin projet in fana kɛ sɛ in na tuguni comme a fɔra ko k'a kɛ projet teliman ye an ko foot citoyen express n'o de ye ndolanci ka se fasodenya ndolanci o teliman
donc projet courant an y'a tɔgɔ ko ye an bɛ n'o de baaraw boloda nin période in na pour que ka se ka élection accompagner cogo min na tabarikala ayiwa baara in daminɛna cogo min na i bɔra sisan ka olu ɲɛfɔ ani a bilara sen kan cogoya min na février kalo la san 2019 na i bɔra sisan ka walawalali kɛ o la ayiwa ni ma ko e ka a laɲiniw fɔ nansara yɛrɛ b'a fɔ min ma ko objectif laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn de bɛ nin kisɛ in na n'o ye projet foot citoyen express ye ok foot citoyen express laɲini min b'a la n'i ye jateminɛ fana kɛ an ka jamana kɔnɔ yan an yɛrɛ kunkan ko en réalité maliyɛnw an tɛ wuli ka don a la kosɛbɛ an kunkan ko fɔlɔ an ka sira t'a la an ka sira t'a la ko nin ko in tɛ ne kunkan a fɔlɔ ye mun ye o ye élection ye an bɛ ko o ko kɛ jamana kɔnɔ élection de b'a sira don an kɔrɔ parce que élection de b'a to an bɛ ɲɛmɔgɔw sugandi ni ɲɛmɔgɔw sugantila ɲɛmɔgɔw de bɛ sɔrɔ k'an bila ka baara u bɛ fɛ ka baara min ka kɛ jamana kɔnɔ ka baaraw k'an tɔgɔ la u bɛ baara k'an tɔgɔ la donc ɲɛmɔgɔ suganti a nafa ka bon jamana kɔnɔ mais n'i y'anw ka taux de participation ta k'a lajɛ kɛmɛ sarada la élection tɛmɛnenw na élection kɛra Mali kɔnɔ yan kɛmɛ sarada an ma 20 yɛrɛ sɔrɔ o kɛra Mali kɔnɔ yan an ye mɔgɔw élu n'o ye résultat ye donc an yɛrɛ ka kunkan ko minnu kan ka an ka sini ɲɛsigi kuma fɔ an b'an sigi kɛrɛfɛ k'an ka sira t'a la donc an ye ngo tournoi foot citoyen express kɛ kun ye mun ye ka mɔgɔw sensibiliser pour que u ka u sen don élection na u ka wuli u ka t'u ka carte d'électeur ɲini u ka wuli u ka taa voter anw ta to u ka taa voter karisa ye dɛ anw ta to ye mais malien k'i sen don a yɛrɛ kunkan ko la u ka bɔ kosɛbɛ yɛrɛ de n'an bɛ se ka 100% yɛrɛ kɛ bɛɛ ka taa voter i nin dan ye min ka di i nin kun ye i ka taa voter o ye mais bɛɛ ka bɔ i kana to so k'i ka sara t'a la hali n'i tɛ voter maa ye hali n'i tɛ voter mun ye i ka t'i ka bulletin nul bila a kɔnɔ a ka ye k'a fɔ ko e y'i ka ŋaniya yira faso ko in na hali n'i tɛ parti si fɛ n'i t'a si fɛ n'u si ko man di ye bɔ i ka taa bulletin nul bila a kɔnɔ mais o b'a yira k'a fɔ i y'i sen don i ka faso ko la mais maintenant faso peut-être que minnu ye u présenter olu tacogo de b'a diya ye i vote olu contre la mais au moins o fana kɔrɔ dɔ b'o la signe dɔ o ye signe dɔ de ye e ka imaginer to de an ka élection ka kɛ bulletin nul ka caya ka tɛmɛ min yɛrɛ vote ya n'o kɛra kɔni an b'an yɛrɛ ɲininka dɛ donc an bɛ se ka minnu u bɛ se ka kɛ siga k'u ka mécontentement présenter o cogo la fana mais anw ka laɲini kɔni ye malien si kana to kɛrɛfɛ k'a fɔ ko n tɛ voter n ka sira tɛ n ka foyi tɛ parce que i bɛ ka minnu fɛngɛ san 5 nataw kɔnɔ olu de bɛna taa kuma i tɔgɔ la bulonba kɔnɔ. ni ne y'a faamuya Basiru Jalo fasoko e bɛ fɛ k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen ka ko don wa. an bɛɛ lajɛlen ka ko don. fantan fara faama ka cɛ fara muso ka denmisɛn fara maakɔrɔba kan. an bɛɛ lajɛlen de ka ko don. fasoko ye an yɛrɛ ko de. an yɛrɛ ko de don. yɛrɛ ko de don an bɛ jamana tɔ minnu ye diɲɛ kɔnɔ o de bɛ an n'olu ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ voter i bɛ bɔ jama bɛ bɔ ka taa voter mais u tɛ dan vote ma dɛ u bɛ tila tuguni u votela minnu ye u bɛ tila k'u si u ka mandat kɔnɔ k'u kɔlɔsi kosɛbɛ anw ye kala ta i ye kala ta kun ye nin ye maintenant a i bɛ ka taa sira min fɛ n'o tɛ bɛn mɛ sisan u bɛ pression k'a tigi kan tant que ɲɛmɔgɔ m'a dɔn k'a fɔ ko kalatabaga b'a kɔ a bɛ gɛlɛya an bɛ yɛlɛma min kɔ o bɛ gɛlɛya mais ni ɲɛmɔgɔw y'a dɔn sisan k'a fɔ ko kala taara n ye mais o t'a ko bannen ye minnu ye kala ta n ye tuguni u bɛ tila k'an suit donc anw n'o kɛra a ka ca ala fɛ an bɛ gɛlɛya caman kɔnɔ bi o tɛ an t'o sɔrɔ tuguni an ka politiciens ni jamana wɛrɛ politiciens bɛɛ ye kelen koyi mun b'u bɔ ɲɔgɔn ma anw tɛ an t'aw si kosɛbɛ an tɛ pression k'u kan n'a y'a jateminɛ an bɛ tubabu jamanaw an b'olu ta k'a lajɛ komi an bɛ misaliya ta olu kan e k'a lajɛ bani élection mana kɛ ni élection kɛra u bɛ élection tɛmɛnen kɔfɛ u bɛ to ka u ka sigi bɛnkan kun ye min ye n bɛ permet ka misaliya ni kelen fɔ i ɲɛna n'o tɛ kɛ baasi ye. o tɛ kɛ baasi ye. Mali coup d'état kɛlen 2012 a waati y'a sɔrɔ ne tun bɛ baara kɛ jamana kɔ kan ne tun tɛ jamana kɔnɔ yan n taara mission dɔ la Bruxelles donc Genève disons n taara mission dɔ la Genève élection Suisse jamana coup d'état kɛlen kɔfɛ dɔgɔkun kelen dɔrɔn 2012 ne taara mission na ye komi n ye n présenté ko n ye malien dɔrɔn mɔgɔw ye n lajɛ
u ye coup d'état ko kuma daminɛ donc an ye baro k'an ye coup d'état ɲana a ma ɲa a kisa bɛ cogo di fasoden kumaw kɛra faso ko kumaw kɛra a kɔfɛ ni n tor'o la ni Bruxelles n teri dɔ tun bɛ yen u bɛ bɔ Bruxelles o ye baronin dɔ fɔ n ɲɛna baronin fɔli ka di ne bɛ tɛmɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni jamana kuma dilan ma n bɛ baronin fɔ parce que a bɛ misaliya di a ko Bruxelles u ka village dɔ bɛ yen Barack Obama ka sigili fɔlɔ la ko Barack Obama ye invitation di ci maire ma mais prise en charge tun t'a la maire tun bɛ taa a yɛrɛ ye i b'i jɔ i yɛrɛ kɔrɔ a musalaka bɛɛ i b'i jɔ i yɛrɛ kɔrɔ mais i kɔni invité len don n'i bɛ se ka na ko maire tatɔ la a ye a ka billet d'avion o sɔngɔ ta mairie commune wari la a n'a ka hôtel wari donc a taara investir kɛ a segin don ka na k'a jɔra aéroport la a taara village dugukɔnɔmɔgɔ bɛɛ jɔlen sɔrɔ aéroport la k'a ye wari min ta k'a bila a nɔ na misali in fɔli ka di ne ye mun na parce que n'i ye anw jate minɛ anw tun bɛ mun kɛ anw bɛ taa an jɔyɔrɔ fɔlɔ an bɛ tigɛrɛ fɔ a natɔ ye ko an ka dunanba tun ta k'a natɔ de an bɛ taa tigɛrɛ fɔ a ye donc jamanadenw kan ka u sen don jamana ko la u kan ka u ka suivi fana kɛ nin y'o misaliya dɔ de donc anw bɛ fɛ projet in ka se ka baara kɛ k'u hakilina don jamanadenw kɔnɔ u ka voter wa voter kɔfɛ fana u ye kala ta minnu ye u k'u baara cogo kɛ cogo fana jateminɛ ni ne y'a faamuya duguladen Basiru Jalo nin ye misaliya ɲuman ye duguladenw bɛɛ lajɛlen de bɔra Bruxelles kɛrɛfɛ dugu in de la ka na maire kunbɛn maire i voyagera n'an ka nafolo de duguladen bɛɛ n terikɛ in ye nin baro de fɔ ɲɛna tan ko a kɛra maire y'a wari segin a nɔ na i ka nin misali fana ne fana bɛ misali kelen fana fɔ ka fara nin kan Manuel Valls Faransi jamana kan waati dɔ la a kɛra premier ministre ye Ligue des champions final ballontan dɔ kɛra Allemagne jamana kan a fana o wagati kelen fana na a ye avion billet ka musaka ta jamana kɛsu wari la ka taa Ligue des champions match filɛ lajɛ Allemagne jamana kan a seginnen ka na kunnafonidilaw y'a kɛ coyi y'a kɔ min kɛ a ye wari in sara kosɛbɛ jamana bɛ dilan nin cogo de la donc ni misaliya b'a yɛrɛ k'a fɔ ɲɛmɔgɔ ninnu u bɛɛ ye presque kelen mais ni ɲɛmɔgɔ b'a dɔn ko pression b'a kan o la a bɛ tilen ayiwa an ka jɛmukan in kɛnɛ kan ni o ye militant citoyen ye faso kanu a bɛ se ka don an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na cogo min na maa welele Basiru Jalo jɛkulu min bɛ anw ka jamana kɔnɔ fasoden ɲumanya o kanu bɛ se ka sabati an dusukun na cogo min na ka taa se adamadenya yɛrɛ hakɛ sabatilenw ma nanzarakan na n'an kɔ ma association pour la promotion de la citoyenneté et les droits des humains nin kɔni ye maa welele walima maa lakodɔnnen anw ka jamana kɔnɔ min ka cɛsiri fanga bɛnnen don o wulikajɔw ma ayiwa Basiru Jalo ne bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ hakilina mun filɛ la nin walima wulikajɔ min bolodalen filɛ e fɛ nin a bɛ jan Bamakɔ dɔrɔn de ma wa walima Mali dugu wɛrɛw b'a la a kisa bɛ cogo di nanzaraw b'a fɔ min ma zone d'intervention ok i ka nin ɲininkali diyara n ye an bɛ ka taa dɔɔni dɔɔni n'i y'a jateminɛ n ye 2019 histoire f'i ɲɛna an tun bɛ commune kati dɔrɔn kɔnɔ mais ni foot citoyen express an bɛ ka na min kɛ nin ye nin bɛ kɛ commune kati ani commune 5 donc commune 5 farala kan an ka laɲini ye an ka nin projet ka se ka Bamakɔ commune bɛɛ ta an ka se ka taa hali région kɔnɔnaw la mais partenaire dɔw fana bɛ k'a fɔ parce que u ko hakilina in ka d'u ye kosɛbɛ u ko k'an ka baara kɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ u bɛ se ka an dɛmɛ ka taa a ka se Mali yɛrɛ yɔrɔ caman na mais pour l'instant ni min kɔni an sigilen bɛ min kɛnɛ kan bi n'o ye foot citoyen express ye o bɛ kɛ commune 4 ani commune 5 na Bamakɔ kɔnɔ yan o tɛ Bamakɔ sigida 4 na ani 5 na mais n'i y'a lajɛ bɛɛ ka nafa b'a la ka tɛmɛ o kan parce que an filɛ ka émission min kɛ nin ye est ce que ni émission in bɛ lamɛn commune 4 ni commune 5 dɔrɔn na ayi a bɛ lamɛn ɲɛtaa lamɛnnen don Mali fan bɛɛ donc Mali kɔ kan maliyɛn minnu sigilen don jamana wɛrɛw kan farafinna gun sanfɛ ka taa se diɲɛ fan wɛrɛw ma donc du coup hali n'a sɔrɔ an ka laɲini ye commune 4 ni commune 5 ye mais le fait que an bɛ baara kɛra sira caman kan a nafa bɛ se Bamakɔ yɔrɔ caman ma ani Mali yɛrɛ fan caman ma o ye tiɲɛ ayiwa Basiru Jalo n'i ye nin baara ninnu ta k'a lajɛ les activités programmées dans les jours à venir baaraba jumɛn bɛ yen nɔ ni aw kan ka ɲɛsin o ma min b'a to nin baara min ni a bolodalen don walima a bɛ se ka yakubaya cogo min na ni an bɛ se k'a fɔ ten tɔ ka ɲɛsin projet foot citoyen express ma en fait foot citoyen express kɔnɔ an ye baara damadɔ ma boloda a baara fɔlɔ ye mun ye o ye tournoi de foot ye toujours bamanankan na a bɛ fɔ ko mɔgɔ dɔnnen don ni turunen min ye n'i y'o di ka bɔ yen baara i ye ɲɛfɔli kɛ sa baaraw daminɛna ni nin de ye donc n'i y'o di ka bɔ i bɛ kɛ dɔnbagalafili ye anw dun tɛ fɛ an ka kɛ dɔnbagalafili ye ballontan in de y'anw lako la dɔn foot citoyen ballontan ka ballontan
yɛlɛma ka faso baara don balontan na donc an ye tournoi dɔ boloda tournoi in bɛna kɛ commune 4 Bamakɔ sigida 4nan ani sigida 5nan an bɛ équipe 16 ta sigida 5nan na équipe 16 bɛ ta sigida 4nan na ka coupe organiser u ni ɲɔgɔn cɛ donc volet dɔ fana ye mun ye o ye sensibilisation ye sensibilisation in bɛ kɛ balontan cadre ye cadre de sensibilisation de y'anw bolo anw y'a fɔ anw ka laɲini tɛ k'a dɔn min bɛ se balontan na mais min ka faso de y'a ka bon donc n'i ye coupe da sisan jama ni match bɛ terrain na hali mɔgɔw tɛmɛtɔ moto la u b'u jɔ senamaw b'u jɔ mobilitigiw b'u jɔ mototigiw b'u jɔ balontannaw bɛ yen i bɛ supporteriw ye lakalita ɲininaw bɛ yen o kɛnɛ in kan hali feerekɛlaw o kɛnɛ in kan sensibilisation bɛ kɛ ka mɔgɔw fɔ minnu a mɔgɔ hakili jigin u ka t'u ka carte d'électeur ɲini ka mɔgɔw hakili jigin u ka taa voter vote don ka taa wolosɛbɛnw ɲini u ka taa carte d'identité ɲini u ka taa carte ɲininaw ɲini exactement donc balontan kɛ kun y'o ye mais balontan kɛrɛfɛ an ye activité wɛrɛw da an y'a ɲini par exemple tournoi in kɔnɔ balontannaw minnu fɛn fɛn bɛna don a la o balontanna kelen kelen bɛɛ ka se ka mɔgɔ 30 ɲɔgɔn touché a sigida la a teriw a somɔgɔw a kɛrɛfɛmɔgɔ k'olu touché walasa olu fana ka t'u ka carte d'électeur ɲini ou bien u ka vote don balontanna kelen o kelen n'i ye lisi ta k'a lajɛ sa lisi kelen na mɔgɔ 23 lisi kelen na mɔgɔ 23 b'a la o mɔgɔ 23 la o kelen kelen bɛɛ kan ka mɔgɔ 30 touché mɔgɔ 23 wa lisi o ye 33 sigiyɔrɔma 23 ye bon lisi donna lisi ye lisi 16 ye i b'a tila k'a multiplier o la ka tila tuguni ko commune 2 don i bɛ tila k'a multiplier o la n'i y'o calcul bɛɛ lajɛlen kɛ o bɛ bɛn 22 080 ma an ka ɲɔgɔn dɛmɛ k'o fɔ bamanankan na 22 080 ba 22 ni 80 mɔgɔ an b'a ɲini k'o de toucher à travers les footballeurs balontannaw ni anw yɛrɛ ka animateurs sababu la an bɛ fɛ k'o de toucher directement contact direct an bɛ fɛ k'o de kɛ mais n'o tɛmɛna ka bɔ yen an ye fɛn dɔ fana boloda ni o ye partenariat ɲɛnɛma ye an ye min sɔrɔ an ni aw yɛrɛ cɛ parce que télé ɲɛtaa fana y'an accompagner depuis projet depuis an b'a sɛbɛnna waati min na u y'an accompagner donc o partenariat de kɔrɔ an ye émission dɔ créer ɲɔgɔn fɛ n'o émission o tɔgɔ ye la mi-temps citoyenne mɔgɔ fana bɛ se ka ɲininkali kɛ mi-temps citoyenne ye mun ye ne y'a fɔ n ko anw donna balontan de la donc anw bɛ ko o ko kɛ anw bɛ balontan dɔɔni k'a kɔnɔ n'i y'a jate émission in durée 45 minutes ye balontan mi-temps kelen fana ye 45 minutes ye donc an ko mi-temps citoyenne a sɔrɔla ka pour que ka balontan yɔrɔ don halisa émission in kɔnɔ donc an ni ɲɛtaga fana bɛ nin baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ élection période in kɔnɔ semaine o semaine an bɛ baro sigi an bɛ sensibilisation kɛ an ye fɛn wɛrɛ boloda an ye an yɛrɛ ka siège la n'o bɛ Sɛbɛnnikɔrɔ sira la an ye centre dɔ sigi n'an b'a fɔ o ma ko centre d'appel o centre d'appel nin na an bɛna mun de kɛ désormais animateurs ni balontannaw ye mɔgɔ minnu touché dugu kɔnɔ k'a f'u ɲɛna ko taa i ka carte ɲini taa i voter nin don peut-être que foko kelen b'a to dɔw tɛ taa foko kelen ka dɔgɔ donc o kosɔn an ka centre d'appel bɛ weleli kɛ komi u b'u ka numéro ta an bɛ wele sisan a ɲan bɛ le e ni an ka animateurs ye ɲɔgɔn ye mais an y'a ye ko k'a fɔ ko halisa e ma t'i ka carte retiré a ɲan bɛ le tɛ t'i ka carte retiré ɲan bɛ le tɛ taa voter o ka ɲi fasodenya la donc olu ka baara bɛ kɛ ka mɔgɔw motiver ka taga o kɛ donc u bɛ weleli kɛ périodiquement donc an y'o fana centre bolo sigi o bɛɛ bɛ nin projet kɔnɔ donc projet in fana diyara tuguni ambassade du Danemark ye u ka partenaire min n'a bɛ f'o ma ko FAMOK ambassade ko projet in y'a kunna minɛ donc ambassade sɔnna ka an accompagner o de signature kɛla sɔgɔmada bi tilegan in na ni ala sɔnna ma an bɔra ka signature minnu ja ye jɛmukan yɛrɛ daminɛ la o b'a yira k'a fɔ bolodi ɲɔgɔn ma aw ni jamana kofɔlen ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se ka kɛ samatiya ye ka ɲɛsin Mali denmisɛnw ma u yɛrɛ bɛ se ka kɛ jamana kanuna ye cogo min na u ka farikolo ɲɛnajɛ bɛ kɛ nka a baara ta jamana kanu faso kanu o bɛ na u dusukun na u ka kɛwalew la u ka baaraw bɛɛ lajɛlen bolo datogo la ayiwa Basiru Jalo ni yɛrɛ baara minnu filɛ nin ni o ye projet foot citoyen express ye an ka ni jɛmukan in kɛnɛ kan n'o ye mi-temps citoyen ye e yɛrɛ bolo a bɛ se ka nafa lase sigidalamaw ma wa a nafa bɛ se ka kɛ mun ye e yɛrɛ ka jate la Basiru Jalo oui ne bolo projet in ni ala y'an dɛmɛ a ka sira sɔrɔ anw ka laɲini ye min a bɛ sigida a bɛ nafa lase a bɛ sira sɔrɔ inchallah parce que n'i y'a jateminɛ n y'a fɔ an ka taux de participation ka fɛgɛn kosɛbɛ jamanadenw tɛ voter u tɛ u sen don jamana yɛrɛ kun kan ko voter la donc ni ala y'a kɛ an ka laɲiniw kɔnɔ aw ni an bɛ ka cɛsiri min kɛ fɛn fɛn message sportif fɛn fɛn bɛ tɛmɛ télé ɲɛtaa fɛ émission min bɛ ka kɛ nin minnu b'o suit ani an bɛ an sensibilisation min kɛ dugu kɔnɔ olu faralen ɲɔgɔn kan ni maliyɛnw ye a dɔn k'a fɔ ko voter nafa ka bon an wulila ka taa
voter hakila o be en permet ka sugandili ñumanw kɛ o b'an permettre tuguni une fois an ka député élulen kɔfɛ population ka continuer k'u suit pour engagement min tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ contrat min tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ u bɛ k'o sira fɛ donc a ka ca Ala fɛ vraiment n'an sera ka an ka laɲini min k'o pousser fo k'o sɔrɔ a bɛ yɛlɛma caman don an bɛ n'a ye peut-être que mandat kura nata i b'a sɔrɔ député kɛcogo a bɛ yɛlɛma kosɛbɛ ni an y'an tigɛ di ɲɔgɔn ma anw dɔrɔn tɛ se k'a kɛ dɛ anw bɛ dɔɔnin de kɛ an ɲɔgɔnna caman fana bɛ yen i b'a sɔrɔ association ONG caman bɛ yen min fana bɛ ka nin baara kɛ aw yɛrɛ radio so caman bɛ yen ani télévision so caman bɛ yen min bɛ ka nin baara kɛ ni fanga bɛɛ farala ɲɔgɔn kan population k'a faamuya population k'i intéressé a la kosɛbɛ ka tila k'a a ye minnu a voté la minnu ye ka tila k'u suit a b'a ye ko caman bɛ yɛlɛma a b'a ye san 5 nata la peut-être an tun bɛ fɛn caman reproche kɛ an ka député la an tɛ n'o reproche k'u la tuguni. Ayiwa nka Basiru ne bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ joona joona n'i ye nin baara in ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛ ɲɛsin denmisɛnninlakaw de ma mun de y'a to aw y'aw ɲɛsin denmisɛnninlakaw ma maakɔrɔbaw dun bɛ yen nɔ munna a ma daminɛ maakɔrɔba kunda walima an balakaw ka jɛkulu la nka aw y'aw ɲɛsin denmisɛnninw de ma mun de y'o kɛ i bɛ se k'o ɲɛfɔ an ɲɛna Basiru Jalo. En fait min ye a kɛ an ɲɛsinnen don bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ mɔgɔ ni san ka ca ni san 18 ye parce que Mali sariya b'o de fɔ n'i ka ca ni san 18 ye exception dama dama bɛ yen n'i t'olu kɔnɔ i bɛ se ka voter donc a ɲɛsinnen don mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka voter an b'o tigi sensibiliser ka taa voter mais kɛrɛnkɛrɛnnen an bɛ ka fanga sigi denmisɛnninw ka mun na parce que jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko Mali denmisɛnninw tɛ voter kosɛbɛ Mali denmisɛnninw ka vote olu dun de ka ca mɔgɔkɔrɔbaw bɛ voter Mali kɔnɔ ka tɛmɛ denmisɛnninw kan kabako ko don dɛ mɔgɔkɔrɔbaw bɛ voter ki jamana kɔnɔ alors que minnu bɛ ka voter an ye voter la minnu ye olu bɛ na an ka sini ɲɛsigi kunko de fɔ sini ɲɛsigi kɔni ye denmisɛnninw kunko de ye mais ni denmisɛnninw yɛrɛ mun cɛsiri u yɛrɛ kunko la donc o de kosɔn an bɛ fɛ sɛ in na denmisɛnninw ka bɔ kosɛbɛ ni denmisɛnninw bɔra dɔrɔn Mali vote jama bɛ caya parce que Mali kɔnɔ denmisɛnnin ka ca ni mɔgɔkɔrɔba ye denmisɛnnin ka ca ni mɔgɔkɔrɔba ye an ka sɛbɛnw b'a jira ko 100 sarada maliyɛn 100 sarada 60 ani 9 o tɛ tɛmɛ o ma tɛmɛ san 25 kan o ma tɛmɛ san 25 kan n'i ye maliyɛn yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan 100 sigi la 60 ni 9 olu si ma tɛmɛ san 25 kan o b'a jira denmisɛnw ka ca imagine n'olu bɔra ka voter a ɲɛma o ye jamako dan ye kosɛbɛ donc an b'a ɲini denmisɛnninw u kana fɔ k'u ka ko tɛ u kana fɔ k'u ka sira tɛ an bɛ ka min fɔ bi n'an vote ninnu na a kɛ kun ye u ka taa an ka kalanko kuma de fɔ sini olu de bɛ kalan na bi dɛ a kɛ kun ye u ka taa an ka dɔgɔtɔrɔso kumaw fɔ sini olu de bɛ o la bi dɛ a kɛ kun ye u ka se ka taa n'u taara assemblée la ni ministre min ka baara kɛcogo man ɲɛ u ka se ka interpeller kalanko la nin gɛlɛya bɛ yen ou bien kɛnɛyako la nin gɛlɛya bɛ yen jiko la nin gɛlɛya bɛ yen député ka baara y'o de ye u ka se k'u interpeller mais n'an y'o ninnu bɛɛ ta k'a lajɛ a nafa bɛ se fɔlɔ bɛ se denmisɛnninw ma dɛ sinon mɔgɔkɔrɔba ninnu kɔni an bɛ se k'a fɔ ko caman kɛra olu taara donc a sera denmisɛnninw yɛrɛ ka wuli u k'u cɛsiri u yɛrɛ u cɛ don u ɲɛsin Maliko ma. Tabarikala ayiwa Basiru ne bɛ fɛ ka ɲininkali min da o kan o de ye n'i ye nin baara in ta k'a lajɛ i n'a fɔ jɛmukan daminɛ na an ye a fɔ cogo min na san 2019 kɔnɔna na février kalo la ka na se fo août kalo ma san 2019 e yɛrɛ bolo baara min ni a kɛra a nɔ yera wa a kɛra fisamaciya wa a ye baara min bila sen ka Bamakɔ yɛrɛ sigida 4 na e yɛrɛ bɛ se k'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ nɔ yera a ko la wa walima nafa sɔrɔla a ko la wa. Baara in na nɔ yela la nafa sɔrɔla la. Tabarikala o de y'a to an bɛ yan bi bamanankan na a bɛ fɔ n'i y'a bɛ a ka taa kunun yɔrɔ la c'est que kunun diyara ye n'a sɔrɔ a tun ma kɛ ka ɲɛ nafa tun ma sɔrɔ la ambassade du Danemark tun t'anw wele tugun donc a kɛra nafa sɔrɔla la parce que an ye jeunes mobiliser kosɛbɛ a yɛrɛ fanga bonyana kosɛbɛ week-end o week-end i tun b'a ye commune 4 kɔnɔ assainissement tun bɛ cogo min photo caman b'an bolo vidéo caman b'an bolo alhamdulilayi u tun bɛ bɔ u bɛ taa kɛnɛ u bɛ taa yɔrɔ saniyaw kɛ u bɛ taga baaraw kɛ wulada kelen fɛ u bɛ sɔrɔ ka taa terrain na u bɛ taa matchw kɛ donc a kɛra parce que o projet kɔnɔ fana formation dɔ tun b'a la o formation in na sécurisme formation ni fɛnw fana tun b'a la an ye nafa caman sɔrɔ la o tɛ ni kasara ye maa sɔrɔ ka dɛmɛ don a ma joona exactement parce que an taara mun fana bolo kan comme denmisɛnnin carré kɔnɔ balontannaw de don a bɛ se ka kɛ balontan na accident dɔ bɛ se ka kɛ balontan kɛnɛ kan u tɛ dɔgɔtɔrɔ t'u bolo parce que équipe baw tɛ mais ni u bɛ se geste fɔlɔ ninnu na là u bɛ se ka nin kisi
o ye kelen ye sisan an ka jeunes ninnu caman a tilan bɛɛ jakarta tigi ye accident ka ca donc n'u bɛ premier geste ninnu dɔn même en cas d'accident a bɛ se ka intervenir donc an ye formation kɛ équipe bɛɛ lajɛlen ka mɔgɔ kelen kelen kunna alhamdulillah o formation na an ye nafa sɔrɔ o la fana o fana n'an bɛ histoire ni dɔ raconter o la parce que o fana ye tubabuw b'a fɔ o ma ko c'est une histoire à succès dɔ tun bɛ dɔ participer la formation na an ye fɛn caman k'u kunna sécurisme fɛnw na spécialiste de y'a formation k'u kunna a ko a ye témoignage dɔ kɛ an ka documentaire dɔ la a tun bɛ ka bɔ Sɛbɛnnikɔrɔ ka na Sɛbɛnnikɔrɔ échangeur fila ni ɲɔgɔn cɛ a bɛnna accident grave dɔ ma k'ale y'a ka jakarta jɔ a jiginna ka taa maladie sécuriser ka maladie protéger parce que min kalan n'u kunna il faut d'abord commencer par sécuriser la zone pour que accident min kɛra accident wɛrɛ kana fara dɔ wɛrɛ kan donc il a sécurisé d'abord la zone ensuite a ye maladie fana bila position de sécurité la a sɔrɔla ka protection civile wele o de kalan ɲɔgɔn kɛla o kunna donc a ka o geste sababu yɛrɛ la a kɛra sababu ye ka mɔgɔ ni fɛngɛ donc o ye kɛla succès histoire duman y'anw bolo an b'o fana fɔ kosɛbɛ o ɲɔgɔnna caman kɛra formation in kɔnɔ o ye nafaba ye an bɛ se k'a fɔ min yera nin kɔnɔna na ayiwa Basiru nin baara min ni aw kelen filɛ nin ye k'a boloda jamana kɔnɔ hali n'i y'a sɔrɔ aw ye jɛkulu ye n'o ye association ye nka aw ni jamana faamaw bɛ cogo di wa ni yɛrɛ ntolanci yɛrɛ ta k'a lajɛ kulu ɲɛmɔgɔso bɛ ntolanci tɔgɔ la anw ka jamana kɔnɔ ni a bɛ fɔ o ma fédération malienne de football aw ni nin baara ninnu bɛ ka k'aw fɛ cogo min na Danemark i bɔra sisan k'a ɲɛfɔ olu ye aw dɛmɛbaga jɛkuluba ye nka aw ni maa dɔw wɛrɛ fana tɛgɛ dilen don ɲɔgɔn ma nin baara in bɛ se ka sabati cogo min na an ka jamana faamaw ka taa se fédération malienne de football maaw ma wa effectivement ni jamana ɲɛmɔgɔw tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo an b'a daminɛ comme anw bɛ baara kɛ sigidaw de la donc an ni maires tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo an ka baara fɔlɔ kɛla commune kati de kɔnɔ yanni ka baara daminɛ an taara an ni maire ye ɲɔgɔn ye an sigila ka kuma protocole d'accord yɛrɛ b'an ni maire cɛ alhamdulillah maire y'i engagé ale b'an accompagner nin na parce que ɲama ni fɛn minnu tun bɛ kɛ il fallait que ka ɲamaw ramasser ainsi de suite donc maire ye o engagement kɛ anw yɛrɛ fana bɛ fɛn min kɛ an y'o kɛ donc o partenariat bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ partenariat fana b'an ni sigida leader locaux cɛ sigida ɲɛmɔgɔ traditionnel ninnu partenariat b'an ni ɲɔgɔn cɛ mais partenariat b'an ni jamana ɲɛmɔgɔw fana ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye fédération fɔ fédération o ye au niveau national mais n'i y'a lajɛ a décentralisé len don commune kati la district kati bɛ yen o y'an ka partenaire ye anw ka commission foot yɛrɛ la district kati ka délégué tun b'a la alhamdulillah district kati ka délégué b'a la a bɛ participer réunion bɛɛ la a bɛ fɛn bɛɛ kɛ donc district kati an bolo b'o la bon n'an nana sanfɛla la fana ani ministre de la jeunesse et des sports an n'o fana tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo n ye projet min fɔ commune kati la a lancement kɛra salon mois de mars kɔnɔna na a waati y'a sɔrɔ Koyita de tun ye ministre de la jeunesse et de la reconstruction citoyenne ye Koyita tun b'a kɛnɛ kan n bɛ foli las'a ma parce que a y'a accompagner o waati la ale bɔlen kɔfɛ clôture bɛ kɛ waati min na projet bɛ kun cɛ waati min na a y'a sɔrɔ Aruna Touré o de bɛ ministériya la Aruna fana y'a accompagner a clôture a tun b'a kɛnɛ kan Maïva la an ye clôture kɛ Maïva la Aruna de ye clôture présidé donc pour dire que an bɛ ka fɛn fɛn kɛ an tɛ k'a kɛ jamana ɲɛmɔgɔw kɛrɛ ɲinɛ ma an n'u tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo an ka clôture n'an ka ouverture la o b'a bɛɛ kɛ alhamdulillah sisan yɛrɛ anw yɛrɛ kɛlen ministère de la jeunesse ka partenaire ba dɔ ye ala an bɛ réflexion caman kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que ka se ka Mali jeunesse bɛ se ka sankɔrɔta cogo min na projet kunda an n'u bɛ réflexion caman kɛ ɲɔgɔn fɛ o la d'accord ayiwa yani jɛmukan in ka se a kuncɛyɔrɔ la n'o ye militant citoyen ye ni maa min y'i sigi k'anw ka jamana ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ i n'a fɔ an ye a fɔ jɛmukan kɔnɔna na cogo min na ka walawalali k'a la a ka ca la kuma min ni o taga ni ka segin fanga ka bon o de ye nin t'anw ka ko ye anw ka sira t'a la nin ko tɛ a tɛ s'anw ma nin ye karisalakaw ka ko ye nin ye nin jamakulu ka ko ye e yɛrɛ bolo kɔlɔlɔ b'o la wa ka se jamana ma wa yanni an ka se kumakan labanw ma kɔlɔlɔba de b'o la n'i ye maliyɛn yɛrɛ ka problème ta k'a lajɛ an fɔrɔlen don yiri jukɔrɔ baro la an fɔrɔlen don salon kɔnɔ baro la ani gɛrɛn an bɛ fɛn caman fɔ yen mais an tɛ tɛmɛ o kan jamana dilan tɛ se ka k'o kɔ jamana o jamana n'i y'a ye jamana fɛn fɛn développé la diɲɛ kɔnɔ i bɛ se ka histoire ta k'a lajɛ
i bɛ taa sɔrɔ jamana développer li sababu ye mun ye jamana ɲɛmɔgɔw siran n'u ka jamanadenw ɲɛ jamana ɲɛmɔgɔ ni ko ɲɛmɔgɔ président dɔrɔn ko tɛ dɛ président dɔrɔn to ye ɲɛmɔgɔ fan bɛɛ i ye directeur de ye o i ye maire de ye o i ye député de ye o i ye fɛn fɛn ye i ye ministre de ye o il faut que ɲɛmɔgɔ a sigilen a ka bureau kɔnɔ a k'a fɔ ko ni ne ye nin kɛ jamanadenw t'a to n na n'an an sera o niveau ma waati min na dɔrɔn i b'a ye yɛlɛma bɛ na mais ni ɲɛmɔgɔ bɛɛ ye kelen ye ne b'o histoire fɔ yɔrɔ o yɔrɔ ni kuma dilan ne ma kɛnɛ o kɛnɛ kan ɲɛmɔgɔ bɛɛ ye kelen ye diɲɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ ye kelen ye ni pression tɛ yen n'u tor'u yɛrɛ ma fili bɛ na pour que fili kana na pression de bɛ kɛ donc ni pression bɛ yen kɔlɔsili ka jateminɛ k'a fɔ ɲɛmɔgɔ e ka baara ye nin de ye i ma nin kɛ an b'i interpeller i kun kan ka nin de kɛ i ma nin kɛ i ye nin de fɔ k'i b'a kɛ i b'a kɛ an b'i interpeller an b'i hakili jigin n'o kɛra ni jamana ɲɛmɔgɔw commencera k'o dɔn maire kunda o directeur kunda o hôpital directeur o école directeur o fo ka se maire ma fo ka se ministre ma fo ka se président ma ni bɛɛ ɲɛmɔgɔw commencera k'o ye k'a fɔ ni ɲɛ nin kɛ jamanadenw bɛ interpeller i b'a ye ko caman bɛ yɛlɛma sisan mais pour l'instant anw ma se o niveau ma an ko an ka sira t'a la an m'an sigi an ka sigida la an ka teda la an b'an ka kuma bɛɛ fɔ mais an tɛ pression kɛ pour que a ka se ka yɛlɛma donc a y'a jateminɛ hali Mali histoire la a y'a jateminɛ quelque fois pression kɛra yan a kɛra décision min na a décision yɛlɛmana o ye Mali yɛrɛ tariki an kana taa k'i yɔrɔ si an k'an ka jamana yɛrɛ dɔrɔn ta k'a lajɛ histoire dabanama bɛ yan population ye pression kɛ position yɛlɛmana o lahalayaw yɛlɛmana ça veut dire que n'an y'o pression sugu n'an y'o kɛ faso baara sira kan i b'a ye an ka ɲɛmɔgɔ hali ni ye zangɛ bila baara bɛ kɛ mɔgɔ ko tɛ o mais ni ɲɛmɔgɔ y'a hakili sigilen don k'a fɔ ne mana ko kɛ a bɛ bɛn jamanadenw ma foyi tɛ bɔ a la i man'o kɛ diɲɛ fan o fan na o ɲɛmɔgɔ bɛ sira bila Basiru Jalo dɔ ko ma ko ni tɔgɔ filanan kan ka da an ka jamana na k'o de ye ko foyi tɛ bɔ a la jamana ko Mali tɔgɔ filanan de y'o ye ne tɛ ni constitution kan ko ni an bɛ Mali tɔgɔ yɛlɛma an bɛ don min na i ko bi tɔgɔ filanan min ni an kan k'o di Mali ma ni Malika yɛrɛ bɛɛ sɔnnen don o ma o de ye foyi tɛ bɔ a la jamana bon ne ka laɲini ye min ye an ka baara kɛ walasa o tɔgɔ kana d'an na ni Ala sɔnna ma an k'an cɛsiri kosɛbɛ o tɔgɔ kana d'an na walasa ni a ka kɛ k'a fɔ ko ko bɛ bɔ a la jamana don ni ko bɛ bɔ a la min ye tiɲɛni ko tɛ dɛ mais juste k'a fɔ an bɛnna nin de kan i taara i m'a k'o cogo la élection wɛrɛ an b'i sanctionner bugɔli t'a la nin t'a la foyi t'a la anw de ye kala ta i ye an bɛnna nin kan i m'a kɛ sira fɛ an bɛ kala yɛlɛma n'o kala yɛlɛmana siɲɛ kelen siɲɛ fila min bɛna kura min bɛna o la o b'i tilen net ayiwa an ka bi jɛmukan kɛnɛ kan n'o o ye militant citoyen ye an bɛ se k'a fɔ kulu bɛ ka se kulu yɛrɛ sera siɲɛ na ka ban Basiru Jalo ale de ye an ka bi ma welele an ka jɛmukan kura in kɛnɛ kan Basiru ni ma ko kɛ ka dakuruɲa fila fɔ ka bi jɛmukan kun cɛ i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ ne ka bɛ kɛ dakuruɲa ye labanw ye foli ye tabarikala ka foli kɛ ka ɲɛsin maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma alhamdulillah k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana in mɔgɔ si tɛ bɔ kɛlɛ ma ka na jamana in dilan an ye o min b'an kun an ka bɔ yen an k'o bɔ an kun Banque mondiale ni FMI olu tɛna n'a jɔ mɔgɔ si tɛ bɔ kɛlɛ ma ka na jamana in dilan o ni tɛna n'a jɔ mɔgɔ si tɛ n'a dilan anw yɛrɛ de bɛ jamana in dilan wa an k'a bila an kun na ko fɛn fɛn bɛ ka kɛ an yɛrɛ de y'a responsable fɔlɔ ye maintenant toujours n'i bɛ mɔgɔ accuser k'a fɔ karisa de ye nin kɛ na karisa de kɛ i bɛ ɲinɛ i yɛrɛ ka responsabilité kɔ fɛn fɛn bɛ ka kɛ anw ka responsabilité fɔlɔ de don maintenant an bɛ se ka mun kɛ pour que ka histoire yɛlɛma donc ni an y'o faamuya a ka ca Ala fɛ an bɛ sira min kɔ k'o don jamana in kɔnɔ o bɛ don a kɔrɔ mais il faut que maliyɛn kelen kelen bɛɛ ka introspection kɛ n t'a dɔn n b'o fɔ bamanankan na cogo min na k'i sigi ka jateminɛ k'i yɛrɛ kan i n'a fɔ ka duware ta k'i yɛrɛ lajɛ exactement maliyɛn kelen kelen bɛɛ k'o kɛ maliyɛn kelen kelen bɛɛ n'an sera k'o kɛ k'a ye k'a fɔ ne jɔyɔrɔ ye mun ye Maliko la ne ma mun kɛ ka ɲɛ yanni n k'a fɔ ko karisa de y'a tiɲɛ nin y'a tiɲɛ a bɔra kɛlɛmamɔgɔw y'a tiɲɛ sokɔnɔmɔgɔw y'a tiɲɛ mais ne yɛrɛ kun ne ye mun kɛ ne bɛ se ka mun yɛlɛma n kɛcogo la n jogo la
pour que jamana in bɛ se ka tilen n'an kelen kelen bɛɛ y'o kɛ sisan jamana in bɛ yɛlɛma donc n bɛ foli kɛ ka ɲɛsin maliyɛnw ma ka mɔgɔw attention attirer o kan n'o bɔra n bɛ foli kɛ ka ɲɛsin n jɛɲɔgɔnw ma n'i y'a mɛn Basiru président de l'association pour la promotion de la citoyenneté et des droits humains et initiateur de foot citoyen Basiru kelen tɛ jama de bɛ ne kɔfɛ o de b'a to ne bɛ sigi ka kuma tan o de b'a to ne bɛ se ka taa n ka taamaw na n hakili sigilen don n b'a dɔn équipe min bɛ n kɔfɛ o bɛ baara kɛ donc n bɛ foli kɛ mɔgɔ o mɔgɔ impliqué len don foot citoyen baaraw la n bɛ foli kɛ ka ɲɛsin u ma n bɛ foli kɛ ka ɲɛsin fana an ka partenaires ma n y'a fɔ ko caman kɛ kuma kɔnɔ ambassadeur de Danemark o de dala anw na Danemark n'o ye l'Europe jamana dɔ u ka dɛmɛ bolo dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko FAMOC Fonds d'appui au moteur du changement olu de dala anw na ka dɛmɛ kɛ anw ye salon t'a ɲɛna min kɛ u ɲinɛ u ye dɔ wɛrɛ di donc n bɛ foli kɛ ka ɲɛsin olu fana ma ani ka foli kɛ ka ɲɛsin aw yɛrɛ ma parce que aw sababu la ni barokan in commune 3 commune 4 o commune 5 a bɛ tɛmɛ o bɛɛ kan fo k'a kɛ Mali bɛɛ b'a mɛn ani Mali kɔkan donc n bɛ foli kɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ ma an bɛɛ ka wuli k'an cɛsiri fasoko la tabarikala foli an b'o o lase i yɛrɛ ma walima ka foli kɔma segin ka se i yɛrɛ ma Basiru Jalo e min sɔnna ka an ka wele jaabi an ka bi jɛmukan kɛnɛ kan jɛmukan min ni an bɛ se k'a fɔ a tako fɔlɔ tun ye bi ye n'o ye mi-temps citoyen ye jɛmukan min ni a bɛna ɲɛnamaya teli ɲɛta yɛrɛ jabarani so fɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun ka ɲɛsin an yɛrɛ kɛwalew ma walima ka ɲɛsin jamana kanu walima waleya ɲuman an bɛ se k'o bolo da an ka jamana kɔnɔ cogo min na i n'a fɔ Basiru Jalo bɔra sisan k'a fɔ a ka kuma kɔnɔna na jalaki an b'o bi maa wɛrɛ kan nka tuma dɔ la an yɛrɛ k'an yɛrɛ ɲininka anw sera ka mun kɛ bi Maliba ye walima anw sera ka wulikajɔ jumɛn bolo da min b'a to walejugu mun ni o bɛ ka kɛ anw ka jamana kɔnɔ yɛlɛma yɛrɛ bɛ se ka don o la cogo min na ka foli lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma Bamakɔ sigida 4 nan ni o yɛrɛ ye Basiru ka commune ye an ka foli bɛ se commune 4 maaw bɛɛ lajɛlen ma ka se Malikaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma ka ɲini Ala fɛ Ala ka diɲɛ waati yɛrɛ don an ni aw bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ la dɔgɔkun yɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan yan nɔ inchallah. aw bɔra ka jɛmukan min lajɛ a hakilina ɲuman o bɔra APCDH ka projet foot citoyen express la a jukɔrɔma dondonba o ye Danemark ambassade ye ale ni FAMOC فيه ولدت وعشت وأبقى أدعو أن يحفظه الله وطني وطني الغالي وطني وطني الغالي وطني ما أجمله وطنا يبدو روضا حلوا حسنا